Good evening, mga viewers all around the world. Salamat naman kita sa Ginoo, magsiling kita tanan. Everything, give thanks, Lord. Thank you, thank you. Sa sining broadcast, iyan ni, thank you, Lord. Karon, mga viewers, magkanta naman kita in times like this. Thank you sa paginantanay. Kabay pa nga sa kasadya, kag sa pagpanghangkat, sinanga kanta, very sure. Hindi ginaton, inasayangon, nga pagpa-remind sa aton sa Ginoo, siguruhon tagid siya. Okay, mga viewers, pagbaton, paghinulsol, nga siya lang. Okay? Karon, magapadayon kita sa pagpalaygay sa pulong sa Ginoo, pinagi sa panghikot sa mula niya Espiritu sa kay Apostle Paul sa iya eksperyensya, kag sa iya paglaygay sa mga Kristohanon sa Galacia, kag bisan pa sa aton man nga mga Kristohanon, mga nagbalaton sa Ginoo, nga amulang ang Diyos kag bugtong ng luwas sa Jesus. Amen? Pero na rin nakita sa chapter 6 gihapon sa Galatians, siling diri sa verse 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. May God bless His holy word to us. Pray kita Ginoo, please bless man ni Ginoo sa amon. Ngay mo pulong, matudluan kami, kagamon Ginoo Moses ang among pagalingon, pinaagi sa pagpanghikot sa Plan Espiritu, pinaagi Ginoo sa pagtudlo, pagpahangop, pagdangop, kag pagpamati sa bugos nga tipusoon, kag gamay pagpaubos, kag bisan pa Ginoo nga amon nini himuon sa mga kabuhi. Hindi lang kami Ginoo sa imong laygay na we will not be hearers only but doers. Ini Ginoo ginapangayo pag ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ari naman sa mga inatudlo sa Ginoo pinagi siya pulong. Ang laygay sa mga
may Kristo na. Sa aton tanan, yung mga nakabaton sa Ginoo, nagsumpa sa iya, nagliso sa iya, nga aton Diyos kabugtong manluwas, kabugos man atong pag-inosol, bisan sa kabalong Ginoo nga hindi kita perfecto, gani bisan sa tunga sini, napadayon niya ilaygay para nga sa kadugayan, we will be like Him, for we shall see Him as He is. Amen, mga viewers. Karoon na rin laygay dire. Sila niya, let him that is taught in the word, kung kamo, ikaw, gintudloan sa pulong sa Ginoo, communicate unto him that teacheth in all good things. Anong butang ba nun sa communicate? Kung gintudloan, ikaw, kag ako, sang isa, ginsiran ikaw sa kay Jesus, kag sa pulong sa Diyos, kinalagayan kita. Ang aton response, sina, nga gingamit sang Ginoo, ang buotang balon communicate, maghatag kita sa pagpasalamat. Kag sang bulig ang buotang balon. Magbulig kita sa mga nagalakat nga nag-share sa pulong sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Kay tungod siling sa Ginoo, kita nga gintudloan, magbulig sa iya nga nagtudlo sa aton sa dalanon sa kaluwasan na si Kristo lang, kag sa dalanon sa pagkabuhi, kag pag-alagad sa Ginoo. Buligan, sa siling dire, in all good things. Ang ibulig naton, ang mga alagad sa Ginoo nga nagatudlo, nagashare sa aton, manungod sa bugtong ng luwas, in all good things ang maayo. Mga inigog ng mga viewers, sa aton na dumdumon, na hindi kita una maghambal o maguna-una sa pag nang ginasiling bala mag-judge ka sa motibo, sang nag-atag, nag-share sa imo sa pulong sa Ginoo, kung hindi ara sa aton pagpuson ang pagpasalamat kag ang pagbulig. Bulig sang good things. Ano mga good things? Kung may blessing kita, i-share naton sinang nagalakat kag nag-share sa aton Ginoo nga wala man sweldo, wala man nagapangayo sa aton mga missionaries pala. Kagbisan pa kung nagapatudlo kita sa isa kasimbahan nga ang alagad sa Ginoo iya lang natudlo ang atong Ginoo nga si Jesus kag iya pulong kung ano nga kita magdangop kay Kristo kag kung nakadangop na kita kung paano kita magkabuhi nga Kristo ano kita magpinangamuyuay, ano kita magsakdaganay sang pagbuligay sa ginatawag sa pagpabakod, sa pagtuo. Gani kung may ara nagasakripisyo nga nagatudlo sila sa ato, kinahanglan buligan ta sang maayo nga mautang. No? Makita ta kag actually mga viewers, may pangikot man ang Ginoo mo, magasiling ay nangalagad sa Ginoo, why na plite, ay nangalagad sa Ginoo, why kinahanglan na sa pagkaon, o ay nangalagad sa Ginoo, nagkakinahanglan na sang bulig para makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo po ng pamilya. Good things, kung ano ang maayo nga itudlo sa Ginoo. Kaya bininyo mga viewers, kung kamo kag ako matuod ng Kristohanon, tinatudloan kita sa Ginoo nga hindi magtinalo, magmaalwan,
magmahinatagon, generous. Amo nang ginatudlo man ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Corinto. Kay may-ari gani sila niya sa mga Kristohanon sa Corinto. Niya may-ari gani ang mga Kristohanon. Dito sa Pilipos, nga bisan sa tunga sang ila kapobrehon, ilang ni Apostle Paul, nagbulig sa akon, naghatag pa sa akon, gift o offering. Pero nagsiling ako, hindi na kay pobre. Pobre na kay kamo. Pobre na kay kamo, way na gani kamo sang suficiente nga pagkaon. Pero siling nila, kaning taga Pilipos, sa mga Kristohanon, sige lang, walang balang, bato na lang. Kaya ang prinsipyo sa butang balon nila, kay kung batonon mo, bendisyonan kami sa Ginoo, kay communicate bulig in all good things, matuman namon ang ginalaygay sa Ginoo sa amon, sa mga nagtudlo sa amon, sa dalan pakadto sa iya, kag sa pagkabuhi, nga makahimaya sa iya. Di ba to na lang bala, Apostle Paul, ang amon natag siyang gamay lang ni. Muna, Apostle Paul, doon huya man ako ba? Ay nakabalungan ka mo, ay magpupangayo, ay nagapaabot, kaya nga ako nanay, gugmalang sa atong Ginoo nga si Jesus, na nag-share ako sa inyo. Pero silang nila, sige lang, kay kung batonon mo, may bendisyon kami. Pero kung hindi mo batonon, gindinay mo kami sa amon pagpakamayo. Sakto, no? Hindi nila, kung di mo batonon na karon, tiway kami blessing. Pero bisan gamay lang, sakripisyo namon, na nagabulig sa imo, batonon mo lang. Kaya ma-bless man kami gyapon sa Ginoo mangita man sa paagi, nga mahimo, kag siling ni Apostle Paul sa ila, ang matuod diyan ng mga nag-aalagad sa Ginoo, pareho man sa akon, na nakita niyo sa akong kabuhi, pangabuhi. Why kami nagapanukot? Why kami nagahatag buhi sa amon na pag-alagad? Kung magpakasal ka mo, may buwis. Kung magpapangamuyo, may buwis. Kung may birthday, buwis. May anniversary, may buwis man. Kung mapatay, may buwis man. Magpapangamuyo sa patay, may buwis man. Pero may gadya, may daw pilitaryo. Pero sa niya, Pastor Paul, ako yung way gadya naghambal sa inyo nga nagapangayo ako. Ang butang balon ni Pastor Paul, depende lang sa inyo tagipusoon. Depende lang sa gugma sa Diyos. Na aton, ginbaton, kaginalagad ini, nabugtong anak sa Diyos nga si Kristo. Aton pa ang butang balon dire sang Ginoo sa iya pulong sa aton pamatasan, ang tanan gugma, ang pagbuligay gugma, paghatag gugma, kag ang tanan ni pag-alagad gugma. Waay ginapilit ang bisan sino gani nga magpalapit kay Kristo, ay ginapilit, pinapahog, hindi ka mo magpalapit, napahog ka mo nga amo na, may impyerno ka mo, kaya ka mo kapate sa agon, o ay ka mo kapate sa simbahan, o ay ka mo kapate sa reliyon, o leader sa reliyon, o confounder sa reliyon. Rin ni Apostle Paul, pareho lang ko sa inyo makasala. Maging kaluyan ng siyang Ginoo, bugayan ng siyang Ginoo. So nga ako niya, bugos ni, na pagtuman sa misyon niya sa ako na manugid sa inyo. Huwag bayad, huwag kapamilit, huwag naghatag sa ginatawag, butang sa presyo
sa akong pag-alagad, kaya nagsakripisyo lang ko, kakita man kamo gani sa akong sakripisyo, pero ay nung ka, nagsiling ako sa inyo, nga bayaran niyo ko, kundi ang panghikot sa balaan ng Espiritu sa inyo, na kung isa kita sa ato na bato na Kristo, magbinuligay. Labi na ang mga alagad sa Ginoo, nga ang ibang ginbayaan nila ang profesyon na magsunod sa pag-share sa Ginoo sa bisan din ng lugar. So, ang prinsipyo nga natudlo sa Ginoo, pinaagi kay Apostle Paul, communicate, share in all good things, share. Kag halungan hindi naton i-discourage ang nag-aalagad sa Ginoo. Pobre ka, ay mapublikas na, hindi ka na malagad, wala. Graduate ka sa college, tatin na kag mag-professional, o kung ma-sideline ka na lang, sa pag-explikar sa Ginoo, pinagi kay Apostle Paul, ang nag-aalagad sa Ginoo, they that preach the gospel must live with the gospel. Ang butang balon, kung tinawag ina nga tunay nga alagad sa Ginoo, mag-aalagad siya nga ang Ginoo lang ang iya saligan, amon saligan, nga mag-supply sa kinahanglanon. Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, ginapaagi man nina sa tagipusoon, sa matuod, ng mga nagdangop kay Kristo. Sabi ninyo mga viewers, makaluluoy ginaniblang reliyon na ginapilit yan Ginatagaan yan sila presyo sa ila pagpangayo sa kung ano nga pangamuyo o bulig sa ila leader, natagaan sila presyo. Dason, ginapahog pa, na kung hindi ka mong pabulig sa amon, mamusmosi ka mo. Ang siling nga Apostle Paul, libre ang amon pag-alagad. Pero ang Ginoo nagasiling, nga magmaalwan man kamo sa nag-alagad sa Ginoo. Huwag gasiling kung pilay mo ihatag, o kung huwag gasiling kung huwag ka ihatag, huwag ka data nga Kristoanon. No, ang butang balon sa Ginoo, nga kung gin-bless ko kamo, i-share na labi na sa alagad sa Ginoo. Kung wala pa kamo blessing, hindi na problema kung wala kaya wala ka. Ang panghikot tudlo sa Ginoo, nga basta may ara ka na blessing, gamay o dako, i-share mo na sa mga alagad sa Ginoo, nga ang ila amon na ginahimo pag-introduce lang sa atong Ginoo nga si Jesus kag pagtudlo sa iya, way na siyang iban. Di kabay pa, natudloan kita tanan mga viewers, nga magigugmanay, magpinatsaganay, lapina sa mga tinawag sa Ginoo nga mag-alagad. Amen, mga viewers, may God bless this whole world sa atong natin puso. Karon mga muyo kita, Ginoo may nga bala, nagapalapit ako sa imo, kay ikaw man nagsiling, palapit sa trono nga bugay, ikaw magapamati. Pag sa imo time, sa imo kaalam, sa imo gahong, magasabat ka Ginoo. So, buligin lang kami nga magsalig sa imo kag magulat Ginoo. Karon ako nadala sa imo Ginoo, na ikaw mag-bless Ginoo, sa mga nag-share sa imo Ginoo nga bugto nga anak pinaagi sa Daily Vacation Bible School Ginoo sa mga kabataan. Sini Ginoo nga bakasyon
na mahimo ang kabataan may ara Ginoo nga paghigugma sa Dios nga buhi, kag may ara Ginoo pagkabuhi nga mahadlok magbuhat sang malain, kag may ara pagkabuhi magrespetar sa ginikanan, kag magpisan sa pag-eskwela, kag sa pagkabuhi sa upod sa ila ginikanan. So i-bless ni Ginoo nga program, daily vacation Bible School Ginoo, nga ginahiwat Ginoo sa diin Ginoo ang imo pulong o Diyos ginawaragwa Ginoo. Dito Ginoo, bless man ang pagpanugid dito sa Musa nilang Pastor Romel, ang mga kabataan nga si Jesus lang dampan, si Jesus lang to. Tugyanan sang tanan, isan sa iban pa nga mga nagatudlo Ginoo sang kabataan sining summer o Diyos. Ikaw man mag-bless Ginoo, bisan pa sa pagtipon sa Camp Flora Ginoo, na ikaw man magapadayon sa pag-bless ni nga ginalat sa akong nga lugar na sa diin tipunan sa mga young people, kag mga Kristohanon nga mga moyo, mag-fellowship sa pinaagi sa imo pulong lamang, pagtipon na makadayaw sa imo, kag makapabakod sa among pagtuo ini nga lugar sa Camp Flora. Please bless Ginoo. Kag bisan pa o Diyos, ako man natawag sa imo nga ikaw man magahata Ginoo sang maayo na result sang pagpakonsulta ni Cristina Gabaya Ginoo. Sabay pa, i-bless mo siya sa maayong lawas na sa diin makapadayon sa pag-alagad sa imo, kag ang imo pagtawag sa iya Ginoo masunod niya Cristina Gabaya. Bless sa result nga maayo sa iya pagpakonsulta Ginoo. Nagbisan pa si Mercy Ginoo, Clavel Noe Ginoo, kag si Philly Escobar man. I-bless Ginoo sa maayo, good health Ginoo, kag sa pagbabakod sa kami mga senior citizen na mga bulong o vitamins sa ginagawa para ang pinutoyo makaalagad ko sa imo, bisan sa mga karayahon sa lawas tungod sa pangidad Ginoo. Bless us Lord, kag bisan pa si Mercy Clavel Noe Ginoo, kag si Philly Escobar. Ako man nadala sa imo Ginoo, padayon ang imo gintandog nga magapamati sa imo pulong Ginoo, nga nagamatotong o Diyos na magpalaygay sa imo. Bisan pa Ginoo si Judith Bautista, ang asawa sa imo alagad si Pastor Benicer Bautista, ay lagi mo pagpamati sa imo pulong nga pag-share Ginoo, paglaygay Ginoo, na kami magatubo mabakod kag masidla sa aming pag-alagad sa imo, kag ma-encourage Ginoo Judith kag Pastor Benicer Bautista. Lord bless. Nagbisan pa Ginoo, padayon ka man sa pagpanghikot Ginoo sa pag-alagad nga mapinadayunon ni Ma'am Almi Espanyola. Salamat sa imong paggamit siya sa Bicol, kag mientras tanto ari siya sa Bacolod bakasyon, ika-encourage siya Ginoo sa iya pagbanding siya pamilya na mahimo Ginoo. Maging blessing siya Ginoo Almi Espanyola Ginoo bless. Nagbisan pa Ginoo, ikaw magapadayon sa pag-bless kay Samuel Cordero Ginoo. Nagbisan pa kay Ismael Kapanay, sa ila Ginoo mga handom sa imo Ginoo. Si Samuel siya pagtrabaho Ginoo dito sa Amerika, kag siya paghandom mag-share sa iya Ginoo nga gintrabahoan sa imo hiliguton kag mga alagad. I-bless man siya, tipigi panlipdi siya sa lawas, kag sa pagtuo kag mga desisyon Ginoo sa iya trabahoan, tagay man siya sa trabahoan niya Ginoo nga maayo Ginoo, para Ginoo nga maka-share siya Ginoo
sang imo blessing sa iya Samuel Cordero. Kag si Ismael kapanay, na iya pagpamati sa imo pulong, abay pa Ginoo nga ikaw mag-bless sa iya, kag sa iya asawa, kag sa iya pamilya, dito sa Maramag Bukidnon, bless Ismael kapanay, Lord. Kaya kabuhi, pangabuhi, pag-alagad sa imo, Ginoo, nga malapit siya, Ginoo, sa imo, kag mag-alagad siya, nga may kalipay, Ginoo, po sa iya pamilya. Ipabakod man, gyapon, nagtitigi panlipdi sa iya pagtrabaho, Ismael kapanay, Ginoo. Ikaw man mag-bless, Ginoo. Bisan pa kay Ilsa Takata, Ginoo, kag kay Sharon Gira, ilang mga handom sa pag-alagad sa imo, si Sharon Gira, Ginoo, po siya bana, na imo, Ginoo, gintawag nga ma-establish sa Christian school, Ginoo. Ipabakod sila sa lawas kag kaalam, kag padayong kabalaka sa mga kabataan kay eskwela, Ginoo, nga ma-introduce ikaw, Lord Jesus, hindi reliyon, Sharon Gira, kagaya bana, kag si Ilsa Takata, siya pangamuyo, siya pamilya, nga mag-isa, Ginoo, sa pagdanop sa imo, Lord Jesus, hindi reliyon, personal nga relasyon, Ilsa Takata, kag sa iya kapisan, ginatag mo pag-alagad, ipabakod man siya sa iya lawas, Ginoo, Ilsa Takata, Ginoo. Nagbisan pa, Ginoo, ikaw man magapadayon, Ginoo, sa pag-bless kay Ima Gubantes, Ginoo, kay Lisa Escobar, kay ila, Ginoo, handom nga makasunod sa imo, makaalagad sa imo, so i-bless sila, Ginoo, kay ang ilang pangamuyo, Ginoo, sa ilang pamilya, i-bless man, Lisa Escobar, kag Ima Gubantes, Ginoo, dito sa Davao. Kag i-bless man, Ginoo, bisan pa si Shirley Espanyola, kag si Viola Gabuelo, Ginoo, sa ila, Ginoo, pangamuyo, nga magamit mo pa sila sa pag-alagad sa imo, labi na Shirley, asawa sang imo, alagad Romel, Pastor Romel Espanyola, tagay siya, Ginoo, pasensya, nagtagay sa mga lawas, sa pag-alaga siya mga kabataan, Ginoo. Entras tanto, ang iya, Ginoo, bana nga tinawag mo, nagapadayon, Ginoo, pag-share sa imo, Lord Jesus, sa iban. Pastor Romel Espanyola, kag Shirley Espanyola, kag i-bless ang ila, Ginoo, na duha ka bata, na twin brothers, na kabay pa, ikaw magapatubo sa ila, na may paghigugma sa imo, kag may pagkabuhi sa imo, samtang sila nagadako, Ginoo, si GR kag RJ, Ginoo, kag bisan pa si Viola Gabuelo, na tumaas ang iya kaluyahon sa lawas, i-bless man siya, encourage siya, nga matagaan na pa siya, kabakod sa lawas, makasimba siya, kag masabat naman handom niya sa iya mga apo, Ginoo, kag ang iya anak, Ginoo, nagapulig sa ila, dito sa Saudi, Ginoo, si Robbie Rose, i-bless man siya dito, pagtipig siya lawas, Ginoo, kag sa iya, Ginoo, pag-alagad man, kag pagsunod man sa makabubutan. Sila ni Viola Gabuelo, ang Iloy, kag si Robbie Rose. Kag i-bless man padayon, Ginoo, si Ma'am Ben Indelible, ang gintawag mo nga magupod sa imo, alagad Pastor Cesar Indelible, Ginoo, sa Aklan. Abay pa, Ginoo, gamiton mo sila, nga may kabakod sa lawas, kag pagto, mag-share, sige share sa imo, Ginoo, Melben, kag Pastor Cesar Indelible, bless man, Ginoo. Kay ikaw man, mag-bless, Ginoo, kay Darrell Santillan, sa iyahandom nga makasunod sa imo, kag sa iyahandom, Ginoo, nga sa dason nga tuig, Ginoo, mahimo o Diyos, nga mag-isa siya sa iya, Ginoo, pangabuhi,
sa iyagin pangamuyuan, Ginoo. Darel Santillan, bless, Ginoo. Sa iya pag-obra, Ginoo, sa Singapore. Kaya bless man Salome Rosgal, kag si Lin, bless sila, Ginoo, pagpamati sa mga pulong, that they will grow in grace and in your knowledge, na may kabakod sa pagtuo, kag mapinadayunon, faithful, service, and life for you, kag ila pamilya Salome Rosgal, kag Lin, Ginoo. Hear our prayer, Lord. Tanan ng mga viewers around the world, please hear our prayer. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Amen, mga viewers, amen, amen. Kabay pa, kapasalamat nato na Ginoo nga nagapinang nga muyo ay kita. Amen. Kagaroon, nagapamati kita sa special na. Thank you, guys, ng special number. Ang ginhalad nyo sa Ginoo. God bless you. Kabay pa, magpadayon ka mo. Kapag-encourage ang Ginoo sa inyo, halad sina nga tingog. Amen. Amen. Thank you, God, pag-halad sina nga special number. Kakita tanan,
mga viewers around the world, kami nga maalagad sa Ginoo. May God lead us always sa path of righteousness for your name's sake, Lord. Amen. Amen.